बस्ती बस्ती नगरी नगरी एक हो के आवाज दो। सिनफी तशद्दुद के मौजू पर आवाज़ दो के मालूमाती प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। सिनफी तशद्दुद यानी जेंडर बेस्ड वायलेंस या GBV, ये प्रोग्राम आप और आप जैसे मकामी अफराद के लिए तरतीब दिया गया है ताकि हम समझ सकें कि दर हकीकत सिनफी बुनियाद पर होने वाला तशद्दुद क्या है, क्यों इससे ना सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचता है, और सबसे अहम बात ये कि हम में से हर एक इसके ख़ात्मे के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है। सिनफी बुनियाद पर होने वाला तशद्दुद वो अमल है जो किसी शख्स के खिलाफ उसकी सिनफ की बुनियाद पर किया जाए। इसमें ना सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद बल्कि धमकी, ज़बरदस्ती और हर वो रवैया या अमल शामिल है जो जिस्मानी, जहनी या जिनसी नुकसान का सबब बने। अगरचे कोई भी बशमूल मर्द, ख़वातीन और ख्वाजा सरा अफराद सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से मुतासर हो सकते हैं, लेकिन इससे मुतासर होने वालों में ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और लड़कियों की है। इसी वजह से GBV और ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की इस्तिलाहात एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। सिनफी तशद्दुद की मुख्तलिफ अक़साम या शक्लें हैं। जिस्मानी तशद्दुद। जिस्मानी तशद्दुद में जिस्मानी मारपीट, थप्पड़ मारना या कोई भी ऐसा अमल शामिल है जिससे जिस्मानी तौर पर नुकसान हो। नफ्सियाती तशद्दुद। नफ्सियाती तशद्दुद में ज़बानी बदसलूकी, गाली देना, बेइज्जती, धमकी या मुसलसल तनकीद या मुसलसल नुक्ताचीनी शामिल है जो किसी शख्स की इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुंचाती है। जिनसी तशद्दुद से मुराद किसी भी शख्स की रजामंदी के बगैर उसके साथ कोई जिनसी अमल सरअंजाम देना है। मुआशी तशद्दुद से मुराद कोई भी ऐसा अमल या रवैया जिसमें कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की रकम, जायदाद या काम करने की सलाहियत तक रसाई पर काबू हासिल कर सके। रस्म व रिवाज या नुकसानदेह रिवायतों में बचपन की शादी, ज़बरदस्ती शादी करना, बदले सुलह, स्वारा या वन्नी जैसी रस्में शामिल हैं। ये समझना ज़रूरी है कि सिनफी तशद्दुद की मुताद्दिद शक्लें एक ही वक्त में रोनुमा हो सकती हैं। एक औरत को आम तौर पर एक ही वक्त में जिस्मानी, नफ्सियाती और मुआशी तशद्दुद का सामना करना पड़ सकता है। आइए अब समझते हैं सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के असरात क्या होते हैं। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद करना दरअसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करना है। इसके असरात सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरे मुआशरे तक फैल जाते हैं। ख़वातीन के लिए सिनफी तशद्दुद जिस्मानी चोटों, ज़हनी सेहत के मसाइल जैसे डिप्रेशन और बेचैनी और बाज़ औक़ात मौत तक का सबब बनता है। ख़ानदानों के लिए ये आमदनी में कमी, बच्चों का खौफ के माहौल में परवान चढ़ना और इस रवैये का अगली नस्ल तक मुंतकली का बाइस बनता है। कम्युनिटीज़ में सिनफी तशद्दुद मकामी अफराद की तरक्की में रुकावट और दीगर समाजी मसाइल का बाइस बनता है, जैसा कि अफराद में एतमाद की कमी, समाजी रवाबित में कमज़ोरी वगैरह। अब हम बात करेंगे इसकी बुनियादी वजूहात पर। मुआशरे में मौजूद अदम मसावात सिनफी तशद्दुद की बुनियादी वजूहात में से एक वजह है। अदम मसावात यानी मुख्तलिफ सिनफों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दरमियान ताकत के गैर मसावी ताल्लुकात। जैसा कि हमारे मुआशरे में ये सोच आम है कि मर्दों को दूसरी जिन्स पर बरतरी हासिल है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि लड़कियों को फर्माबरदार और ताबेदार होना चाहिए, जबकि लड़कों को मजबूत, गालिब और काबू में रखने वाला होना चाहिए। ट्रांसजेंडर अफराद के खिलाफ तशद्दुद उनकी शनाख्त और वजूद पर सवाल उठाने से पैदा होता है। इसके नतीजे के तौर पर मुआशरे में पहले से मुश्किलात का शिकार इस पसमानदा तबके को तज़हीक का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर अफराद से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात और हरासानी की मुख्तलिफ मिसालें मौजूद हैं, जैसा कि जज्बाती और ज़बानी बदसलूकी, तज़हीक आमेज़ इस्तिलाहात और बुरे नामों से पुकारे जाना और उनसे बदतमीज़ी करना और उनको शर्मिंदा करना वगैरह शामिल है। निज़ामी बदसलूकी या मुनज़्ज़म बदसलूकी। ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा अफराद को रोज़गार, सेहत की देखभाल और तालीम तक रसाई वगैरह में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। ये इनकी समाजी और मुआशी पसमानदगी का बाइस बनता है और उनके लिए तशद्दुद की दीगर अक़साम के ख़तरे को बढ़ा सकता है। जैसे कि कहा जाता है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। ये समझना कि सिन्फ से मुतालिक हमारे ख़यालात मुआशरे से एक सीखा हुआ रवैया है और इसे दोबारा सीख कर तब्दील किया जा सकता है। हम अपने अहले खाना और कम्युनिटी से सीखते हैं कि लड़कों और लड़कियों के हुकूक से मुतालिक मुख्तलिफ बर्ताव करना चाहिए, लेकिन ये कुदरती हक़ाइक़ नहीं है।
یہ وہ روایات ہیں جن پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے اور جن کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے، ان روایات کو تبدیل کرنے کے لیے ہم سب مرد، خواتین، کمیونٹی رہنماؤں اور مذہبی رہنماؤں کر مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹیز میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تبدیلی راتوں رات نہیں آتی، یہ ایک سفر کا نام ہے۔ اب اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی جانب بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ آپ صنفی تشدد کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو ایمانداری سے مخاطب کر کے پوچھنا ہے کہ کیا میرے خاندان یا میرے گھر میں خواتین یا لڑکیوں سے متعلق کوئی نقصان دہ عمل تو نہیں کیا جا رہا؟ کیا خواتین کے ساتھ غیر مساوی برتاؤ تو نہیں برتا جا رہا؟ اگر جواب ہاں ہے تو اس کو ضرور ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہوں ان سے بات کرنی ہوگی اور ان کے نقطۂ نظر کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آج آپ نے سیکھا اسے استعمال کرتے ہوئے سوچ اور رویوں میں تبدیلی کی ضرورت پر قائل کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، صنفی عدم مساواتی صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کی اصل وجہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے گھر سے عدم مساوات کو چیلنج کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ 3 طرح کے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پہلا کردار آگہی پھیلانا، دوسرا کردار آواز اٹھانا، اور تیسرا کردار رہنمائی اور مدد فراہم کرنا۔ اب جانتے ہیں آپ کے لیے موجود امدادی سہولیات کے بارے میں۔ آپ کو یہ جان کر حوصلہ افزائی ہوگی کہ آپ اس کام میں تنہا نہیں ہیں۔ آواز دو نے کمیونٹی کی مدد کے لیے باقاعدہ نظام ترتیب دیا ہے۔ اس نظام کا پہلا حصہ ہے آواز آگاہی مرکز۔ یہ کمیونٹی میں قائم مدد کی جگہ ہیں جہاں تربیت یافتہ لوگ کمیونٹی کے افراد کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ ہے ولیج فورمز، جو ان مسائل پر مل کر کمیونٹی کے گروپس کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ضلعی فورمز، جو ایسے مسائل کے حل کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں جن پر اعلیٰ سطح کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں حکومتی یا سرکاری خدمات بھی دستیاب ہیں، مثلاً دارالامان، جو کہ مسائل سے متاثرہ خواتین کے لیے محفوظ اور عارضی پناہ گاہیں ہیں۔ خواتین پولیس اسٹیشن یا پولیس اسٹیشنز میں قائم کردہ خواتین ڈیسکس، جہاں خواتین محفوظ طریقے سے شکایات درج کروا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری سہولیات میں شامل ہیں خواتین کے تحفظ کے مراکز، جہاں افسران خواتین کی مدد کے لیے موجود ہوتی ہیں، خواتین پر تشدد کے خلاف مراکز، جہاں مختلف قسم کی خدمات جامع انداز میں ایک ہی چھت کے نیچے فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ ہم تنہا اس معاشرے میں صنفی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہر ایک یہی سوچے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں تو کچھ نہیں بدلے گا۔ لیکن اگر آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ کا پڑوسی اپنا کردار ادا کرے اور آپ کے دوست اور اہل خانہ بھی اس میں اپنی ذمہ داری لیں تو ہم سب مل کر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اور اس در کو سنوارنے کی پوری کوشش کروں گا، انشاءاللہ۔ بدلو اپنی سوچ کو، سب کے لیے آواز دو۔ بستی بستی، نگری نگری، ایک ہو کے آواز دو۔